Bakbakan talaga! Kita natin! Oh my God! Wala na kita. Yan ang mas likod. Ray, Mitch! Pilip. How many laps, Dol? How many laps? 6? Okay. Wow! Michelin Rivera! Ray Baitit! Nagsunod si Ray Baitit! Wow! Batang laban! Michelin Rivera and Ray Baitit! Wow! Gandang laban! Michelin Rivera and Ray Baitit! Pro Open Production! Ang tatlong mandirigma! Mga tao, kapalito ko, may malamang labang mga tao! Ang inyo lang ulo, inukuliko. Pero ang mga tao ay ginagumpiyansa. Ay binakbakay na na eh. Ang susunod, 85cc. 85cc. Last call for the 85cc. First call for the underball tuba. Michelin Rivera, right away on the whip. Michelin Rivera on the whip. And the ball, no. Nagdag po, Michelin Rivera. Right away din, Philip Pibilio. Mets Rivera on the moon. Right away din, Philip Pibilio. Wow! What a nice move by Philip Pibilio. Pinakbakay. Grabe. At tatlo. Okay, namumuna po Michelin Rivera from General Santos City. From Lantapan, Bukidnon, ika-second. And from Quezon, Bukidnon, Philip Pibilio. Grabe on the diverse by Michelin Rivera. Right, ang gandang laban. Salamat din kayo kang Father Felix and Bukong Neo sa paghindayo ng ini. Why, ako na si Piat kamay! Talagang mabakanay! Side by side, inner by inner! Allah, mabakanay! Allah, mabakanay! Side by side! So, sino masaya ngayong hapon? Okay, Michelin Rivera, Ray Baitit. Guwapo kayo naglupan si Ray Rayo. Michelin Rivera, ganda ball. Huwag na nabi ng ball, 46. Tagsaray si Piat na yayaw. Piara. Huwag na nabi. Abli! Kanda! Inabli ay! Grabe inabli ko! Kurbada! Grabe! Di ba kayo kurbada? Tansya na po. Nakaksa na ba Rivera? Wala. Michelin Rivera on the defense for the first. Ray Baitit. Inayos yung manubila ni Ray Baitit sa taas. Michelin Rivera, nag-jump po on the defense. Okay, dili ta mawala sa kwan ha. Kay gwapo po kinidula sa sulod. Kini mini class 85. Sana lang. One lap remaining. One lap remaining. Able. Inablihay. Allah, inablihay. One lap remaining on the defense by Michelin Rivera. Ha? Elimination round pa niya. Kini 85cc, this is a final round. Sunod, final round, 85cc. Mets on the defense. Okay, nadyan po. Hindi nakuha ba eh. Michelin Rivera on the first. Okay. Okay, Mitch, nakarong. Last call, Ray, 85cc.